Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah alladhi jama'ana Allah bikum fi hadhihi as-sa'ah al-mubarakah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat ini dalam keadaan sehat wal afiyah. Wa barakallahu fil hadirin wal hadirat wa fil mustami'in kama baraka ala ali Ibrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, kemanfaatan bagi yang hadir pada malam hari ini, hadirin dan hadirat, sebagaimana Allah berikan keberkahan bagi keluarga Ibrahim. Wa a'zam hadiyah min Allah an tasma' nasihah. Dan paling hebatnya hadiah dari Allah ialah ketika antum dapat mendengarkan nasihat. Wa kana al-awwalun yafrahuna idza sami'u an-nasihah. Dan orang-orang dulu itu paling senang kalau dengarkan nasihat. ويعتبرونها أعظم هدية. Dan mereka menganggap itu adalah hadiah yang paling hebat. وكانوا يشترونها بالمال. Dan mereka itu untuk mendengarkan nasihat mereka mengorbankan harta mereka. فيعملون بها ويستفيدون. Dan mereka mengambil nasihat tersebut. رجل من العرب تزوج فبعد شهرين من الزواج سافر إلى مكان بعيد كما كانوا يسافروا إلى أندونيسيا مكان بعيد لكي يطلب الرزق. Ada cerita seorang laki-laki yang menikah dengan wanita. Setelah pernikahan sang laki-laki ini musafir, bepergian ke tempat yang jauh, misalnya ke Indonesia untuk mencari rezeki. وكانت الأسفار فيها مشقة، لا تلفون لا سيارات لا طائرات. اسمعوا، كان في الأسفار مشقة. اسمع. Dan di tengah jalan laki-laki itu menemukan banyak kesulitan. Barakallahu fikum, nahnu dhuyuf, isma'una, ikramuna an tasma'una. La'alla Allah yanfa'una wa yanfa'ukum. Kata beliau, tolong yang hadir semua, tolong dengarkan, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan manfaat insyaallah. Hadha ar-rajul makatha fil ghurba 20 sana. Laki-laki ini ketika melakukan safar, orang ini berdiam di tempat yang dia tuju sekitar 20 tahun lamanya. Dan tidak ada kabar kepada keluarganya karena enggak ada telepon. Jama'a fi hadhihi al-fatrah min al-mal ma ishtara bihi 4 jimal likay yusafir 'alayha wa ya'khudha ila baladihi. Majhud, 'amal, thamarat 'amal, tijara, ghurba fi 20 sana 4 jimal, 4 min an-nuq min al-jimal. Selama 20 tahun bepergian dia mencari rezeki, maka dia sanggup untuk mengumpulkan harta yang bisa dibawa dengan 4 unta yang penuh dengan harta. Barakallahu fik. Ba'd كان العادة الذي يسافر من هذه البلد يذهب إلى الحكيم يعطيه وصية. الذي يسافر ويعود إلى بلاده قبل أن يسافر يمر على الحكيم، حكيم البلاد التي هو فيها، يقول أنا أريد أن أسافر أريد نصيحة وصية. Kemudian di antara adat mereka ketika mereka ingin bepergian maka mereka melewati tempat hakim, ya, tempat orang yang bijaksana untuk meminta sebuah nasihat kepada dia. فهذا الرجل ذهب إلى الحكيم الذي في البلاد قال أنا سافرت، أنا 20 سنة من بلادي أريد أن أسافر، اشتقت إلى أهلي أريد منك نصيحة. Kemudian orang itu ketika ingin pulang dia menyampaikan kepada sang hakim tadi, sang hakim, saya pengen nasihat karena selama 20 tahun saya meninggalkan keluarga saya dan saya ingin kembali kepada mereka karena saya sangat rindu kepada mereka. قال ماذا حصلت في هذه الغربة 20 سنة؟ ماذا حصلت؟ Kemudian sang hakim bertanya kepada orang itu, selama 20 tahun engkau bepergian, engkau mencari rezeki, apa yang sudah kamu kumpulkan daripada harta? قال أنا وجدت في 20 سنة 4 جمال. Yang saya bisa kumpulkan selama 20 tahun saya kerja hanyalah 4 ekor unta. قال تريد مني وصية؟ Kemudian kata sang hakim, apakah kamu dengan hal ini menginginkan nasihat dari saya? أعطني جملا واحدا وأعطيك وصية. Kata sang hakim, oke, saya akan berikan kamu nasihat, tapi berikan 1 di antara 4 ekor unta yang kamu punya. قال الجمل تعب 5 سنوات كثير كيف أعطيك جمل؟ Kemudian kata orang itu, sang hakim, bagaimana saya bisa memberikan kamu seekor unta?
sedangkan saya mengumpulkan setiap unta itu selama 5 tahun. Itu berat bagi saya. أنت لن تندم ضروري أنت لن تندم أنا عندي جمال كثير بس أنت لازم تدفع هذا الجمل أعطيك نصيحة. Kata sang hakim, kamu gak bakal nyesel ketika kamu memberikan saya 1 unta. Saya akan berikan nasihat kepada kamu. أعطاه واحد جمل. Kemudian sang hakim, kemudian orang itu mengatakan, saya berikan kamu 1 unta. قال ما هي الوصية؟ قال ما هي الوصية؟ من اللي ترجم منكم؟ ما هي الوصية؟ Apa itu wasiat itu? قال إذا كنت غريب لا تتدخل فيما لا يعنيك تأدب يا غريب كن أديب. Nasihat saya singkat namun padat. Kata sang hakim mengatakan, kalau kamu itu berada di tempat sendirian atau antum bepergian, maka janganlah mencari sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ketika kamu sendiri, maka jadilah orang yang beradab. لا تسأل عما لا يعنيك. Janganlah engkau bertanya tentang hal yang tidak ada gunanya. فقال شكرا. Maka kata orang itu, terima kasih. قال باقي نصيحة ثانية. الحكيم يقول تعال 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 باقي نصيحة ثانية. Katanya hakim, ayo sini kemari, aku punya 2 permintaan. أهم من الأولى. Lebih penting daripada yang pertama. قال ما هي؟ Apa itu? قال اعطني جملا ثانيا. Kasih aku unta yang kedua. قال أنت أخذت علي الجمل الأول ب5 سنين الحين لين جمل 10 سنوات تعب. Udah anak kasih jamal yang pertama, unta yang pertama, kamu minta lagi unta yang kedua. قال ضروري. Harus ente kasih aku unta yang kedua. إذا ما تأخذ هذه الوصية ما تفيدك الوصية الأولى. Kalau misalnya kamu tidak berikan saya unta, maka nasihat yang pertama nggak ada manfaatnya. أحسن أنا عندي جمال كثير أنت إذا ندمت تعال خذ حقك. أنا ما أبغى أمشيك بس تعرف قيمة الوصية. اقترح جمل ثاني وخذ الوصية. Kata sang hakim, kamu harus memberikan saya unta kedua, saya akan berikan kamu nasihat agar kamu bisa menghargai sebuah nasihat. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب خذ جمل ثاني. La haula wala quwata illa billah. Ya sudah, ambil unta yang kedua. ما هي الوصية؟ Apa itu wasiatnya? Apa itu nasihatnya? قال إذا كنت مسافرا مع القوافل مع الناس الكثير مع الجمال الكثير ونزلت في وادي لا تنزل تحت فوق الجبل فوق. Ini nasihat yang kedua. Kalau kamu berjalan bersama orang banyak, bersama rombongan, maka kamu jangan duduk di tempat yang paling bawah, tapi duduklah di tempat yang tinggi, di dataran yang lebih tinggi. يعني أنه أمره بأن يأخذ احتياطات السلامة. احتياط السلامة. Yaitu nasihat daripada sang hakim. Kenapa kok memerintahkan orang itu untuk naik ke atas gunung atau ke tempat yang tinggi untuk mencari selamat? لأن من ترك الأخذ بأسباب السلامة برئت منه ذمة الله. Karena orang yang meninggalkan sebab untuk mendapatkan keselamatan, dia tidak mencari sebab untuk dia mendapatkan keselamatan, maka dia bisa terlepas daripada tanggungan Allah Subhanahu wa taala. وهناك حديث في الأدب المفرد للبخاري. Karena ada hadis dalam hadis Al-Bukhari, Adabul Mufrad, من نام على سطح ظهر ليس له سور ليس له حاجز يعني من نام على سطح ظهر أجلح فقد برئت منه ذمة الله. ظهري سقف بيت ما في حاجز ممكن يسكت. Karena disebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa yang tidur di atas rumahnya kemudian tidak ada penghalang, maka dia bisa terlepas daripada tanggungan Allah Subhanahu wa taala karena ditakutkan dia bisa terjatuh dari tempat yang tinggi. أخذ وصيتين باثنين جمال وصيتين. Kemudian orang itu mengambil 2 nasihat dengan membayar dengan 2 unta. تعب 10 سنوات. Maka dia membayar nasihat tersebut, 2 nasihat dibayar dengan waktu 10 tahun dia mengumpulkan itu semua. أراد أن يمشي. Dia pengen pergi. قال أوه باقي وصية ثالثة أهم من الثنتين. Kata hakim tersebut, tunggu dulu, jangan pergi. Aku punya nasihat yang ketiga lebih hebat dan lebih penting daripada 2 nasihat yang awal. ضروري ضروري ضروري. Penting. فيها سلامتك ومالك وأهلك. فيها السلامة لك ولأهلك ولمالك. Dan ini berkaitan dengan keselamatanmu, untuk kamu, untuk keluargamu semuanya.
قال ما هي؟ Apa itu? قال اعطني جملا ثالثا. Kalau mau tahu nasihat yang ketiga, kasih saya unta yang ketiga. قال أنت أخذت اثنين. Ana udah kasih ente, wahai hakim, 2 unta. قال عندي كثير أنا مش بحاجتك بس ضروري هات واحد ثالث. Nah, nggak apa-apa, yang penting kasih unta yang ketiga kepadaku. قال ما هي الوصية؟ Apa itu wasiatnya? Apa itu nasihatnya? قال إذا كنت غضبان Nasihat yang ketiga, kalau kamu sedang marah, لا تتصرف. jangan kamu bertindak gegabah. فإذا كنت قائما اقعد. Kalau kamu dalam kondisi marah, dalam keadaan berdiri, duduklah. وتنفس الصعداء. أوف. Kemudian hembuskan nafas. Coba uff. وتعد من 10 إلى 1. 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. بعدين تصرف. Ketika Anda mulai bernafas, maka hitunglah dengan hitungan mundur. 10, 9, 8, 7, 6. Sudah 1, kemudian lakukan apa yang kamu lakukan. Silakan. لأن كل المشاكل والقتل والطلاق والكفر بسبب يتصرف الإنسان وهو غضبان. Maka setiap sesuatu yang terjadi, baik dari pembunuhan, zalim, perceraian, itu terjadi karena keadaan sedang marah. جاء رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه قال أوصني يا رسول الله أريد نصيحة. قال لا تغضب. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, berikan aku wasiat." Maka kata Nabi Muhammad, "Jangan kamu marah." يشتي كلام كثير بس كلمة لا تغضب. رجع من على اليمين قال يا رسول الله أوصني. قال لا تغضب. Kemudian sahabat itu pengen nasihat yang lain. Maka dia datang dari arah kanan Nabi Muhammad mengatakan, "Ya Rasulullah, berikan saya nasihat." Nabi tetap mengatakan, "Jangan kamu marah." جاءه من قبل يساره أوصني يا رسول الله. قال لا تغضب. Kemudian datang dari sebelah kiri Nabi Muhammad mengatakan, "Ya Rasulullah, berikan saya nasihat." Kata Nabi Muhammad, "Jangan kamu marah." أتى من خلف ظهره يا رسول الله أوصني. قال ويحك ما تفقه لا تغضب. Kemudian orang itu jalan dari arah belakang Nabi Muhammad, lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, berikan saya nasihat." Maka Nabi Muhammad menoleh ke arah belakang mengatakan, "Ya fulan, tidakkah kamu faham? Jangan marah," kata Nabi. أعطاه الجمل وذهب سافر. Kemudian dikasihkan unta yang ketiga, kemudian dia pergi. والبلاد بعيد. Dan kota yang dituju, kampung halamannya jauh sekali. ففي الطريق دخلوا مدينة لها قانون خاص. Kemudian di tengah perjalanan, orang itu memasuki sebuah kota yang memiliki peraturan khusus. ووجد رأسا معلقا قطعوا رأسه وعلقوا الرأس. Kemudian di tengah di kota tersebut dia melihat ada kepala yang terputus kemudian tergantung. فأراد أن يقول لماذا هذا؟ Kemudian dia mengatakan, "Kenapa kok terjadi seperti ini?" أنا واحد جمل على هذه النصيحة. قال لي الحكيم لا تسأل عن شيء وأنت ما تعرف أنت غريب لا تتفضل ما لك دخل لا تسأل. Ketika dia mulai bertanya-tanya, kenapa ini kepala terputus kemudian tergantung di situ, dia bertanya, "Ada apa ini?" Kemudian dia teringat dengan nasihat pertama daripada sang hakim mengatakan, "Kamu jangan ngurusin hal yang bukan urusan kamu." والملك أمرهم المخابرات الذي يسأل أو ما يسأل يجيبوا عنده. Karena raja yang ada di situ itu ngirimkan mata-mata. Kalau أخذوه عند الملك قال هذا غريب دخل وما أسأل. Karena raja di situ meminta kepada pasukannya, kalau ada orang baru masuk maka ambil, baik dia yang bertanya ataupun yang tidak bertanya. Kebetulan yang orang tadi masuk tidak bertanya karena ingat dengan nasihat sang hakim. قال له الملك لماذا لم تسأل؟ Katanya raja, "Kenapa engkau enggak bertanya?" أنا غريب لا يجوز لي أن أسأل ما لي دخل ما أعرف. Karena itu bukan urusan saya. قال لو كنت سألت كنت قطعت رأسك وعلقته جنبه. Kalau ente tadi nanya, akan aku potong sudah tadi kepala ente dan akan aku gantungkan kepala ente di situ. ولكونك تأدبت وما سألت خذ مني 100 ناقة هدية. Karena ente tadi gak banyak tanya, maka ambil ini 100 unta hadiah buat ente. فقال الحمد لله الجمل الأول
جاب لي 100 جمل. Kemudian kata orang tadi, alhamdulillah unta satu yang saya berikan kepada hakim sekarang membuahkan 100 unta buat saya. ثم مشى مع القوافل. Kemudian dia berjalan bersama rombongan. ونزلوا في وديان كبير. Kemudian dia di tengah perjalanan dia sampai kepada wadi, lembah yang sangat luas. فأراد أن ينزل في الواطي تحت. Kemudian ketika berhenti di situ dia ingin duduk di lembah yang paling rendah. تذكر قول الحكيم قال جمل ثاني الحكيم يقول لي انزل فوق ما انزل تحت اجلس فوق ما اجلس تحت. Kemudian orang itu teringat nasihat kedua daripada hakim. Kalau kamu istirahat dengan rombongan, jangan milih tempat yang paling rendah, pilih tempat yang paling tinggi. في الليل جاء سيل. Ternyata tengah malam datang banjir. سحب الناس واغرقهم اللي تحت واللي فوق نجوا. Ternyata yang orang-orang duduk di bawah semuanya tenggelam dengan air, kemudian yang di atas selamat termasuk orang tadi. Alhamdulillah, al-jamal tsani najja mali wa najja nafsi. Alhamdulillah, karena tadi ana dengar nasihat daripada hakim, ana selamat sekarang. Tadi hakim kan bilang nggak boleh duduk di bawah. Maka saya turuti kata hakim, saya nggak duduk di bawah, saya duduk di atas dan saya selamat. Sampai dia jalan-jalan terus sampai dia ke kampung halamannya. Sampai ke dalam rumahnya. Kemudian terkejut laki-laki itu mendapatkan seorang laki-laki lain yang tidur di atas ranjangnya. Kemudian dia bertanya-tanya, siapa laki-laki lancang yang tidur di atas ranjang saya? Kemudian dia menghunus pedangnya ingin menebas orang yang tidur tadi. Kemudian ketika saya hunuskan pedang saya teringat kepada kata-kata hakim tadi, jangan bertindak gegabah di saat marah. Kemudian dia menghembuskan nafas. وجلس يعد 10 9 8 7 6 إلى تحت. Kemudian dia duduk, kemudian dia mulai menghitung mundur 10 9 8 إلى آخر 6. Sudah. بعد ذلك جاءت زوجته فلان أهلا وسهلا متى أتيت. Kemudian ketika dia mulai menghitung mundur dan selesai, mulai reda amarahnya, istrinya datang mengatakan, ya fulan suamiku, ahlan wa sahlan, kapan kamu datang? Adhabi anni, man hadha ar-rajul fi firashi. Tunggu dulu, ini jelaskan dulu sama saya, siapa laki-laki yang tidur di ranjang saya? Anta lamma safarta ana kuntu hamil, hadha ibnuk. Pas ente safar, ana hamil, dan ini yang tidur di atas ranjang anaknya ente. Alhamdulillah, al-jamal ats-tsalits najjali ibni. Alhamdulillah, berkat unta yang ketiga aku dapat anak baru. Hada amil bin nasiha liannahu dafa fiha thaman ujrat 15 sana. Dia mendapatkan semua yang dia dapatkan karena dia bekerja selama sekian tahun dan dia rela membayar nasihat dengan 3 unta. ونحن كل يوم نسمع نصائح كثيرة ما نعمل لأنها بلاش تدخل من هنا خرج من هنا. Dan kita setiap hari dengar nasihat, tapi sayangnya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. الفائدة الوصية تعظمها وتعمل بها. Karena setiap hari yang kita dengar nasihatnya nggak bayar, gratis, makanya nggak melekat ya. ومن أعظم الوصايا تفرح بالإسلام والإيمان. Dan nasihat yang paling hebat adalah engkau bahagia dengan Islam dan juga iman. Allah hadak al-Islam wal iman. Allah Subhanahu wa taala yang berikan hidayah kepada Anda kepada Islam. Yuhdi man yasha wa yudhillu man yasha. Yang mana Allah berikan hidayah kepada orang yang Ia kehendaki. Walau arada Allah la ja'alaka kafiran ma'a umma ukhra. Kalau Allah mau, Allah jadikan kita orang-orang yang tidak beriman dengan umat yang lain. La tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Jangan kalian mengungkit-ungkit daripada nikmat iman, karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat itu kepada kalian. Ifrah bi fadlillahi wa rahmatih.
maka berbahagialah kalian dengan nikmat iman yang Allah berikan kepada kalian. تمسك بالإسلام. Berpegang teguhlah kalian kepada agama kalian, yaitu agama Islam. وأنتم أيها المسلمون في بالي. Dan kalian wahai para muslimin di Pulau Bali, أنتم سفراء الإسلام. Kalian adalah panutan bagi orang-orang Islam. الإسلام في أعناقكم. maka Islam berada di bawah leher-leher kalian. تعاملوا مع الآخرين غير المسلمين بأخلاق المسلم. Bermuamalahlah kalian dengan saudara-saudara kalian yang non-Islam dengan akhlak yang baik. الإسلام دين الرحمة. Agama Islam adalah agama rahmat, دين المحبة. Adalah agama cinta, دين التعاون. saling membantu, دين الرفق. adalah saling kelembutan, يرفق بالإنسان وبالحيوان. lembut kepada manusia dan juga kepada hewan sekalipun, التكافل. التعاون. saling bantu. فأنتم في أخلاقكم مثلوا الإسلام. Maka kalian dalam akhlak kalian adalah duta daripada Islam. فأنت إذا تصرفت تصرفا نهاك عن الإسلام أنت تشوه صورة الإسلام. Kalau kalian berakhlak tidak mencerminkan agama Islam, maka kalian akan mencemarkan daripada indahnya Islam tersebut. وأندونيسيا وغيرها من البلدان كان سبب دخولهم الإسلام عندما رأوا المعاملة الحسنة في المسلمين. Adapun sebab Islamnya orang-orang Indonesia adalah bukan karena pedang melainkan karena akhlak. فأنت إذا كذبت وإذا خنت وإذا قدرت ما يقولوا فلان يقول مسلم كل مسلم كذا تسيء إلى الإسلام. Kalau kalian berbohong, kalian berdusta, berkhianat, menipu, maka mereka akan mengatakan ini adalah pekerjaan kaum muslimin semuanya. Semua akan disapu rata dengan akhlak yang kita tercerminkan, yang tidak mencerminkan daripada akhlak Islam. كن مسلما حقيقيا. Jadilah seorang muslim sejati. وكفاك عند الله فخرا. Maka itu sebuah kebanggaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. كن مسلما حقيقيا. Jadilah seorang muslim sejati. وكفاك عند الناس ذخرا. Maka kalian akan dikenang baik oleh manusia. فإذا حييت ملأت هذا الكون برا. Kalau kalian hidup dengan akhlak ini, maka kalian akan penuhi bumi dengan kebaikan. وإذا قضيت مت عرفت كيف تموت حرا. Maka kalau kalian mati, maka kalian akan mati dalam keadaan terhormat. أنت نعمة الإسلام نعمة كبيرة. Nikmat Islam adalah nikmat yang terbesar. وليس كل بني آدم حصل الإسلام. Tidak semua Bani Adam mendapatkan nikmat Islam. وكثير ممن يكرهون الإسلام ما عرفوا الإسلام. Dan banyak daripada orang-orang yang tidak tahu Islam, yang bukan Islam, mereka tidak tahu hakikat daripada Islam. ويمكن أخلاق بعض المسلمين السيئة نفرتهم عن الإسلام. Apabila kalian berakhlak yang tidak baik, maka mereka akan kabur semua, nggak ada yang suka sama Islam. الإسلام دين نبينا والأنبياء قبله. Islam adalah agama daripada nabi kita dan nabi-nabi sebelumnya. إن الدين عند الله الإسلام. Adapun agama yang benar di sisi Allah hanyalah agama Islam. فهو لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. Maka tidak datang daripada Islam, baik dari belakang dari depan, daripada semua kebatilan. أنت تمثل الإسلام في بلد فيها غير مسلمين. أنت تمثل الإسلام. Engkau semua menjadi cerminan siapa itu Islam di negeri di Bali ini. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan ke akhlak yang mulia. فافرح بالإسلام. Maka berbahagialah dengan Islam. وسل من الله الثبات على الإسلام. Dan mintalah ketetapan kepada Allah tentang agama Islam. وإذا سمعت النصيحة اعمل بها. Kalau kalian mendengarkan nasihat, maka laksanakan. لو دفعت فيها 20 مليون تعمل بها. Kalau kalian membayar ongkos nasihat 20 juta, kalian bisa mengamalkannya. ولأنها بلاش ما تهتم. Tapi sayang, karena ini gratis, maka nggak ada yang perhatian. البلاش بلاش. لا بد تعظمها أعظم هدية. قال صلى الله عليه وسلم أيما عبد جاءته موعظة من الله فإنها هدية أهداها الله إليه.
Karena ada hadis daripada Nabi Muhammad SAW, setiap manusia yang mendapatkan mau'izah, nasihat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah hadiah yang terbesar yang Allah berikan kepadanya. فإن هو قبلها وعمل بها فاز في الدنيا والآخرة. Apabila dia menerima hadiah tersebut, maka dia akan selamat di dunia wal akhirah. وإن هو أهملها رجعت حجة يسأله الله عنها يوم القيامة. Tapi kalau dia tolak, malah akan menjadi hujjah buat dia nanti di hari kiamat. فالحمد لله على نعمة الإسلام. Bersyukur alhamdulillah atas kenikmatan Islam. والنصيحة التي دفع فيها الرجل 3 جمال كل جمل أجرت 5 سنين. ما هي النصائح؟ Nasihat yang didapatkan orang tadi, yaitu 3 nasihat dengan dia membayar 3 unta. Apa nasihat yang bisa kita ambil pelajaran? الذي يعرف الإجابة حبيبنا مهدي بيعطيه 50,000 روبية. Yang ingat nasihat 3 yang diberikan sama hakim tadi, maka akan diberikan hadiah kontan uang sebesar 50.000 rupiah. من يعرف منكم من عرفها؟ Siapa yang tahu di antara kalian? Angkat tangannya. يرفع يد اللي يعرف. Angkat tangannya. ارفع يدك. Rajul wala marahabin. لا بلاش، لو دفعت جمال تعرف، لكن بلاش ما تعرف. Kata Habib, nggak ada yang tahu karena apa? Karena gratis ya, nggak ada yang perhatian ya. Coba siapa yang ingat? 3 نصيحة. من يرفع يده؟ Marhab. في رفع يده. أعطوا الميكروفون. تعال. Kasih mikrofon. قم. حرمة ولا رجال؟ أي واحد. Hormah. أعطى الميكروفون. Ayo berdiri. Ibu tadi itu berdiri. Apa nasihatnya? 3 nasihat tadi. ما تفهموا أنتم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. Yang laki-laki gimana? Paham nggak? الله المستعان. Semoga Allah membantu kalian. Amin. نوينا التعلم والتعليم. Kita berniat di majlis ini untuk belajar dan mengajar. الأخت المباركة آتي. Ayo ibu, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nasihat ada Yang 3. pertama apa? Ya, yang pertama adalah jangan mengurus urusan orang lain. Iya, yatruk ma la ya'ni Habib. Nasihatul ula. أيوة. Yang kedua, apa namanya? Kita harus berada di tempat yang tinggi. Kalau bepergian. Kalau kita berpergian, kita harus berada di tempat yang tinggi agar terhindar dari musibah. الأخذ بأسباب السلامة. الأخذ بأسباب السلامة. Jawabannya lebih tepat, mengambil sesuatu sebab yang mengakibatkan keselamatan. Itu nasihat kedua. لمن ترك الأخذ بأسباب السلامة برئت منه ذمة الله. Kalau dia tidak mengambil sebab untuk mendapatkan keselamatan, maka akan terputus jaminan Allah Subhanahu wa taala. كالذي يسوق موتر أو سيارة البريك خربان برئت منه ذمة الله. Kalau seperti misalnya orang naik motor atau naik mobil, kemudian ada komponen yang rusak, maka akan terjadi kecelakaan dan dia telah meninggalkan sebab keselamatan antara dia dengan Allah. والذي يسبح في مكان ما يعرف السباحة يغرق برئت منه ذمة الله. Seperti orang yang berenang tapi dia tidak pandai berenang, maka dia telah meninggalkan sebab keselamatan sehingga itu memutus hubungan dia, keselamatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. بارك الله فيك. الثالث إيه؟ Yang ketiga apa? Dan yang ketiga, jangan marah. La taghdab. La taghdab. بارك الله فيك. إجابة صحيحة. بارك الله فيها. بارك الله فيها. بارك الله فيها. Amin. Allah berikan berkah buat ibu. معك 50. Nah, Habib. Bismillah. Bismillah Habib. Panitia, ada uang 50.000. Ini, minta maaf, kebetulan kosong ini. Ayo, bismillah. Ayo, biru. Oh ya. ما شاء الله. إن شاء الله رزق هذا لا تصرف تخليه يجيب فلوس ثانية كثيرة. Jangan dilihat nominalnya, nanti insya Allah akan, katanya orang abudu itu akan punya anak nanti insya Allah ya. Itu bukan 50.000, itu 100.000 itu. امرأة خير من كثير من الرجال. Ini contoh perempuan yang lebih baik daripada laki-laki. وأول من آمن برسول الله امرأة. Yang pertama beriman kepada Nabi Muhammad perempuan. سيدنا خديجة بنت خويلد. Khadijah binti Khuwailid. ناصرته بمالها. Membantu Nabi Muhammad dengan hartanya. وثبتته في دعوته. Dan membantu Nabi Muhammad di dalam dakwahnya. وأول شهيد في الإسلام امرأة. Dan syahid pertama di dalam Islam juga seorang wanita. سمية بنت الخياط.
Sumayyah binti Khayyat. radhiyallahu anha. Semoga Allah memberikan ridho buat beliau. Wa nisfu ad-din taraku Rasulullah 'inda imra'ah. Separuh daripada iman itu Nabi letakkan pada perempuan. Khudhu nisfa dinikum 'an al-Humairah Aisyah as-Siddiqah bint as-Siddiq. Kata Nabi Muhammad, ambillah separuh agama kalian dari Humairah, yaitu istri Nabi Muhammad, Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Wa Fatimah az-Zahra sayyidat nisa'al alamin. Dan Sayyidah Fatimah adalah pemimpin wanita seluruhnya. Barakallahu fil nisa'i wa fil rijal. Semoga Allah memberikan keberkahan bagi laki-laki dan juga bagi yang perempuan. أكيد أنتم الآن بعد ما لم تجدوا 100,000 عرفتوا الإجابة. Kalau sudah dapat hadiah 100.000, yang lain baru tahu jawabannya. الحين إذا قلنا اللي يعرف الإجابة نعطيه 100,000 كلكم يرفع يدكم. Kalau Habib tanya lagi, ada yang ingat nggak 3? Semuanya akan angkat tangan. ولكن ما غرضنا 100، غرضنا أنكم الحمد لله حبيتوا الإجابة. Tapi alhamdulillah ala kulli hal kalian sudah tahu semua 3 jawaban tadi. وسمعتوا الوصية. Dan kalian sudah mendengarkan wasiat 3 tadi. وثلاث وصايا. 3 wasiat. من غير ما تدفعوا فيها جمال. Tanpa kalian harus membayar unta sekalipun. اعملوا بها. Maka laksanakan 3 nasihat tadi. استفيدوا منها. Kalian mengambil manfaat daripada 3 nasihat tadi. وفقكم الله. Semoga Allah memberikan taufik kepada kalian. أسعدكم الله. Semoga Allah membahagiakan kalian. أصلحكم الله. Semoga Allah memperberes urusan kalian. وبارك في من قام في هذا المجلس. Dan semoga Allah memberikan keberkahan bagi semua yang menjadi sebab berdirinya majlis ini. وبارك في أحبابنا المغربي. Semoga Allah memberikan keberkahan bagi kita berdua. وزادهم نورا وعلما. Mudah-mudahan ditambah cahaya dan juga ilmunya. وبارك الله في الذين تكلموا المترجمين علي سقاف وعمر بحليقة. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada Habib Ali Sqaf, Umar Bahlega. وبارك في الحاضرين جميعا. Semoga Allah memberikan keberkahan yang hadir semua di belakang sini. وبارك في من كان سبب في هذا المجلس حبيب ناس الحامد صلاح. Kemudian Habib Husain Al-Hamid, Habib Shalih Al-Hamid yang menjadi sebab daripada perkumpulan ini. وبارك في المنشدين. Kepada para munsyidin semoga Allah berikan keberkahan juga وغفر insyaallah. الله ذنوبنا. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita وستر عيوبنا. dan menutupi aib-aib kita, وشفى مرضانا. menyembuhkan yang sakit di antara kita, وزوج عازبنا. dan menjadikan yang jomblo segera menikah في خير ولطف وعافية. dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan afiah. ونسأل الله النصر لإخواننا المجاهدين في غزة. Semoga Allah membantu para mujahidin muslimin di Gaza. اللهم انصرهم نصرا عاجلا. Ya Allah, mudah-mudahan mereka lekas untuk diberikan kemenangan oleh Allah. وبارك في إندونيسيا واحفظ عليها الأمن والأمان. Dan mudah-mudahan negeri kita selalu diberikan keamanan oleh Allah. واصرف عنها الزلازل والفيضان. Dan mudah-mudahan diamankan dari segala macam musibah dan juga bencana. وسائر بلاد المسلمين. Dan seluruh negeri-negeri kaum muslimin. وحينا على الإسلام والإيمان. Dan kembali ke kejayaan daripada Islam dan iman. وجعلنا أحسن سفراء للإسلام. Dan jadikan kita sebagai duta-duta terbaik bagi Islam. وجعلنا نحبب الإسلام إلى غير المسلمين. Dan Allah jadikan kita orang yang bisa menjadikan orang lain cinta kepada Islam. واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند الموت لا إله إلا الله. Dan semoga Allah jadikan akhir kalimat kita ketika kematian menjelang kalimat La ilaha illallah. أقريكم الفاتحة نرتبط بالسند أن نقرأهم الفاتحة كي نحن لقيناها شيخ عن شيخ للرسول لقينكم علشان يرتبطوا بالسند بقريهم يقروا بعدين. Sekarang beliau ini akan mentalginkan kita suratul Fatihah, yang mana beliau ini akan menyambungkan sanad beliau dengan kita semua dari guru-guru sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين آمين. آمين. يلا بالقبول يلا بالقبول يلا بالقبول بسر الفاتحة.